le bendiga, hermanos y hermanas. God bless you, everyone. Thank you, brother. Gálatas capítulo 6, verso 1. Galatians chapter 6, verse 1. Dice así la palabra del Señor. Says like this the word of the Lord. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, Brethren, if a man be overtaken in a fault, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. lest considering thyself, lest thou also be tempted. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te agradecemos en esta mañana Father, we give you thanks this morning por la oportunidad, Señor, de venir a tu casa y adorarte. for the opportunity to come to your house and worship you. Recibe la adoración de tus hijos. Receive the worship of your people. Recibe nuestros corazones. Receive our hearts. Ahora que estamos en tu presencia, Right now that we are in your presence, sabemos que tú estás con we nosotros. know that you are with us. Recibe nuestra adoración, Receive our worship. recibe nuestra fe Receive our faith. y recibe nuestros corazones abiertos. And receive our open hearts. Pon en ellos lo que tú quieras. Place in them whatever you want. Revélanos tu palabra Reveal your word. y que se convierta en poder tu palabra. And let it turn into power. Padre, y que podamos salir de aquí más cerca de ti que cuando entramos. And Father, let us come closer to you than when we came in. Reprende todo demonio, Rebuke every demon. limpia nuestras mentes, Clean our minds. déjanos echar al suelo toda creencia equivocada Let us throw to the floor all the wrong belief. y aceptar solamente lo que tu palabra dice. And accept only what your word says. Es tiempo de dejar las tradiciones It's time to leave the traditions y de los credos de personales and the personal creeds y basarnos solamente en tu palabra, and base ourselves only in your word, porque tú solamente te llevarás al cielo because you will only take a una novia construida de la palabra. a bride that is built upon your word. A todos aquellos que puedan escuchar esto después, To all of these that they listen this after, bendígalos con entendimiento bless them with understanding en el nombre del Señor Jesucristo. in the name of the Lord Jesus Amén, Christ. Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Okay, thank you. Praise the Lord. Continuamos estudiando la disciplina de Cristo en la iglesia We keep studying the discipline of Christ in the church. y hemos tratado de estudiar en orden And we have tried to study in order para que podamos entender el paso que sigue. so we can understand what is the next step. Dios disciplina a su iglesia God disciplined his church para preservar la santidad. to preserve the holiness. Dios no ama el pecado God doesn't love y sin, quiere proteger a sus hijos. and he wants to protect his children. La disciplina de Cristo es por amor The discipline of Christ is by love, y el amor de Dios y el amor humano And the es lo- correctivo. and the love of God and the human love is El corrected. hermano Branham dijo, el amor es correctivo. Brother Branham said the love is corrected, Pero nosotros sabemos que hay amor humano y But- amor de Dios. but we know that there is human love and there is God's love. También el amor humano es correctivo. Also the human love is Y corrected, también el amor de Dios. and also the love of God. Entonces el amor, la disciplina So the discipline es evidencia de que Dios nos ama. is evidence that God loves us, Y es evidencia de que nos amamos los unos a los and otros. it's evidence that we love one another. Porque la disciplina pertenece a la casa de Dios. Because discipline belongs to the house of the Lord. ¿Quién es el que debe recibir disciplina? Who should be the one that receives discipline? Todos aquellos hombres y mujeres All of those men and women que profesan ser cristianos. that they claim themselves to be Christians. ¿Cuál es la causa de esa disciplina? What's the cause of the discipline? Vivir en pecado sin arrepentimiento. To live in sin without repentance. Somos llamados a ser cristianos, We are called to be Christians. entonces tenemos que dar al blanco del llamamiento. So we have to hit the target of the calling. Hit the mark
mark, ajá. Entonces, si no estamos dando al blanco, and if we're not hitting the mark, tenemos que regresar para ser ajustados. we have to go back to be adjusted. Y Dios hace ese trabajo. And God makes that job. Entonces podemos pecar contra Dios, So we can sin against God, podemos pecar contra nuestro hermano we can sin against our y brother, podemos pecar contra nosotros and we mismos. can sin against ourselves. Ahora, así como acabamos de decir, Like we just said, la disciplina pertenece a la iglesia local. the discipline belongs to the local church. Nosotros tenemos una frase en El Salvador We have a phrase in El Salvador, que decimos la ropa sucia se lava en casa. and we say that the dirty clothes, you wash them at home. Usted no tiene que ir a lavarla a la casa del vecino. You don't have to go and wash them to the neighbor's house. Entonces los problemas de la iglesia se resuelven en la iglesia, So the problems of the church, they get resolved in the church. sin que ninguna otra persona de afuera venga a decir nada. So any other person from the outside come and say something about it. En la última cosa que estuvimos estudiando The last thing that we study es el propósito de la disciplina. is the purpose of the discipline. Acabamos de leer esta escritura. We just read the scripture. Dice que el propósito es la restauración del hermano que ha caído. It says that the purpose is to the restoration. Hermanos, si alguno fuere Yes. tomado en alguna falta, It says here, brethren, if a man be overtaken in a fault, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal. ye which are spiritual, restore such an one. Entonces, esta es la cosa más So importante. this is the most important thing. ¿Cuál es el propósito de todo esto? What is the purpose of all of this? Porque solo una persona que tiene problemas mentales Because only a person that has mental problems hace cosas sin propósito. has things that doesn't have a Without purpose. Ajá. Entonces, todo lo que hacemos en la casa de Dios So everything that we do in the house of the Lord, tiene que tener un propósito. it has to have a purpose. Dios no nos pide nada sin un propósito. God doesn't ask us nothing without a Y purpose. nosotros podemos tomar el tema de la And we disciplina can take the subject of the y discipline convertirlo en una maldición para la iglesia and turning into a curse to the church. si no conocemos el verdadero propósito. If we don't know the real purpose. Si tomamos estas escrituras con un propósito diferente, If we take these scriptures with a different purpose, vamos a destruir la iglesia de Dios. we're going to destroy the church of God. Miren Hebreos capítulo 7, número 1, Look, Hebrews es el mensaje. chapter, this is the message. Es el Chapter párrafo 7 75. is paragraph 75. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham fue a pelear contra 5 reyes? Do you remember when Abraham went to fight against 5 kings? Solo con 318 hombres. Only with 318 men. Y él venció 5 naciones. And he overcome 6 nations. Defeated 6 5 nations. ejércitos 5 armies con 300 hombres. with 300 men. Dice, ¿por qué venció? Why did he overcome? El hermano Why Branham he dice, defeated? Branham said él tenía el propósito correcto. he had the real purpose. Escuche The correct lo que el hermano Branham dice. Listen what Brother Branham says. Las verdaderas batallas reales no se hacen con motivos egoístas. And real true battles are not made with selfish motives. Las guerras no se pelean por dinero. Wars are not fought for money. Las guerras se pelean por principios. Wars are fought for principles. Allí es donde usted mira en la Biblia There where you see in the Bible, el pueblo de Israel tomar las espadas y pelear. the people of Israel taking the swords and fight. Y usted dice, un cristiano no debería pelear. You say a Christian shouldn't fight. No debería tomar un arma y pelear en una guerra. A Christian shouldn't take a weapon and fight in a Es que war. todo depende del propósito. Is that everything depends on the purpose. ¿Cuál es el principio? What is the principle? Y el principio más grande And the greatest principle para que una nación pelee for a nation to fight for es la libertad. is freedom. Y si vamos a pelear por nuestra libertad, And if we're gonna fight for our freedom, cada hombre debería estar dispuesto a dar su vida por eso. every man should
be willing to give their life for it. ¿Recuerdan aquel hombre que allá en Suiza? You remember that man over there in Switzerland? No les digo el nombre porque no lo sé pronunciar. I don't tell you name. I don't tell you the name because I don't know how to pronounce it. Solo sé que se llamaba Arnold. I know that his name Von, was Arnold. etcétera, etcétera. Arnold Von, etc. Este hombre dijo, vio al ejército This man saw the army que venía a convertirlos en esclavos. that came to turn them into slaves. Y este hombre estaba dispuesto a dar la vida por la libertad de su patria. And this man was willing to give his life to for the freedom of his country. Entonces ese es un buen principio. So that's a good principle. Dice él, cuando Abraham salió a buscar a Lot, And when Abraham went out to get Lot, no salió porque sabía que podía azotar a los reyes y quitarle sus posesiones. he didn't go out because he knew he could whip the kings and take all their possessions. Salió con el principio de salvar a Right. su hermano. He went out for the principle of saving his brother. Y cualquier ministro que sea enviado bajo la inspiración del Rey del Cielo And any minister that's sent out under the inspiration of the King of Heaven no irá por dinero, will not go for money. ni tampoco irá para hacer grandes iglesias, Neither will go to make big churches. ni irá a inspirar denominaciones. Neither will he go to inspire denominations. Solo buscará un principio, He'll only go for one principle, y ese es traer de vuelta a su hermano caído. and that is to bring back his fallen brother. Ese es el propósito de la iglesia. That's the purpose of the church. Ese es el propósito del ministro. That's the purpose of the minister. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. That's the purpose of every single one of us. Somos un ejército. We are an army. Vamos a rescatar a nuestro hermano que ha We caído. are going to rescue our brother that has fallen. Dice él, no vamos a ir por dinero. We're not going to go for money. Dice él, ya sea que reciba un centavo en la ofrenda o no, no hará ninguna diferencia para él. Whether he gets a dime in the offering or whether he doesn't, it won't make a bit of difference to him. Algunas veces los pastores Sometimes the pastors, hacen del diezmo y la ofrenda el elemento de juicio. they make from the offering and the tithings an element of judgment. Entonces dice, no, a ese hermano que se vaya, He said, that man, he can go. porque That yo brother, no he soy can go. responsable por esa persona, Because I am not responsible for that porque person. nunca ha dado su diezmo aquí, Because he has never given his tidings in here. nunca ha dado una ofrenda. He has never given Entonces an yo offering. no tengo ningún compromiso con esa So I alma, don't have any compromise with that soul. y eso es muy común, And that's very common. y no es lo que el hermano Branham nos está It is diciendo. not what Brother Branham is telling us. No importa si esa persona me da un centavo o no. It doesn't matter if that person gives me a dime or not. Yo estoy aquí para levantar a mi hermano caído. I am here to raise up my fallen brother. Porque tal vez él no tiene dinero, But because probably he doesn't have pero los money. dos estaremos en el cielo. But the two of us will be in heaven. Somos hermanos. We're brothers. La gracia de Dios nos ha alcanzado. The grace of God has reached us. Dice, entonces después de decir eso, Then after he said el that, hermano Branham dice Brother esto. Branham said this. Párrafo 79. Paragraph 79. Aquí tenemos una costumbre, tenemos una orden aquí. We have a custom here. We have an order here. Que esta iglesia se basa en los principios de la Biblia. This church is based upon the principles of the Bible. Pero ya nos dijo cuál es el principio. But he told us what was the principle. Rescatar, levantar, salvar al hermano caído. Save the fallen brother. Ese es el principio. That's the principle. Y el hermano Branham dice, esta iglesia está basada en ese principio. Brother Branham says that this church is based upon that principle. Si hay alguien aquí que no está haciendo lo correcto, If there is somebody here not doing right, y tú crees que él no lo está haciendo, and you think they are not, ve con él y habla con él. you go to him and talk to him. Si no puedes reconciliarlo, entonces lleva contigo algún hermano, uno o dos más. If you can reconcile him, then take some brother with you, one or two more. Si él no se reconcilia, entonces díganselo a la iglesia. If he won't be reconciled, then tell it to the church, Y la iglesia lo despedirá. and the church will dismiss him. No tendrá más compañerismo con él. Have no more fellowship with him. Y Jesús dijo,
And Jesus said, todo lo que desatares en la tierra, yo lo soltaré en el cielo. whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven. Y por eso es que ustedes tienen tantos problemas porque no siguen los principios de la Biblia. That's the reason you have so much trouble, because you don't follow the Bible principles. Yo puedo decir al mensaje, amén, I can tell to the message, amén, amen. hermano Branham. Amen, Brother Brad. Tenemos tantos problemas We have so many en problems todas las iglesias, in all the en todas partes, churches, in everywhere. porque no estamos siguiendo el principio de la Biblia. Because we're not following the principle of the Bible. ¿Cuál era el principio de la Biblia? What's the principle of the Bible? ¿Cuál es el principio de la iglesia? What's the principle of the church? Levantar a nuestro hermano caído. Raise our fallen brothers. Entonces recuerde esto, hermano. So remember these, brothers. En la iglesia de Dios, In the church of God, los fuertes deben cuidar a los débiles. the strong ones have to take care of the weak ones. Y los que están de pie deben levantar a los que han caído. And the ones who are standing up, they have to raise up the ones who have fallen. Eso es la iglesia. That's the church. No es un lugar para creer que somos santos It's not a place for us to think that we are y holy mirar hacia abajo a los que han caído. and look down the ones who have fallen. Porque le digo a usted así, Because I want to tell you just like this. ¿quién aquí es santo? Who in here is holy? No hay entre nosotros uno solo. There is one among us that is Entonces holy. todos necesitamos ayuda. So every one of us need help. Todos somos débiles. We are all weak. Todos podemos caer. Everyone can fall. Entonces, ¿cuál es el principio? So what is the principle? Si uno cae, If one falls, ayudémosle a let's levantarse. help them to get up. Hermano, ojalá que eso entre en nuestro corazón. Oh, brother, I hope that enters into our heart deep. Escuche Romanos 15:1. Listen, Romans 15:1. Esta escritura golpeó mi corazón. This scripture hit my heart. Espero que también a usted. I hope it does to you as well. Así que nosotros los que somos fuertes We then that are strong debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles how to bear the infirmities of the weak, y no agradarnos a nosotros mismos. and not to please ourselves. Escuche esas palabras. Listen to those words, amen. Muchas cosas veo en este verso. Many things I see in this verse. Primero, en la iglesia no solo hay fuertes. First, in the church there is not only strong ones. Nosotros creemos We believe que en la iglesia solo deben haber vencedores. that in the church only should be overcomers. Y si alguna persona no está caminando bien, And if a person is not walking correctly, entonces nosotros comenzamos a juzgar y a decir, so ese está mal. we start judging and start saying that's wrong. Ni siquiera debe ser cristiano. He shouldn't be a Christian. Pero no es lo que Pablo dice. But it's not what Paul is saying. Yo estoy asombrado I'm amazed. ahora que está nuestro hermano trabajando en el libro en la segunda parte del Peregrino. Right now, our brother is working in the second part of the Pilgrim. Yo estaba gozándome en mi Progress. corazón. I was rejoicing in my heart. Porque cuando John Bunyan escribió el Peregrino Because when John Bunyan wrote the Pilgrim's y Progress mostró el camino de los cristianos, and showed the way of the Christians, en el camino verdadero in the true way, solo va cristiano there is only Christian y fiel. and faithful. Esos son los dos personajes. Those are the two ¿Qué estaba, characters. qué estaba queriendo decir? What he was trying to say, Que los únicos que van a llegar al cielo that the only ones that are going to reach heaven, son los cristianos y los fieles. that are the Christians and the righteous. Pero cuando él escribió la segunda parte, But when he wrote the second part, él vio un poco más. he saw a little bit more. Incluyó a Gran Corazón. He added the great heart. Incluyó a Valiente por la verdad. He added the Truth. valiant for the truth. Pero también a Mente Débil. But also Feeble a feeble mind. Y era un hermano de la iglesia. He was a brother of the church. Y también llegó al cielo. And also he reached heaven. También listo para detenerse. And also ready to stop. hold. Ready to hold. Ready to hold. Eran hermanos de la iglesia. There were church members of the church. Todos llegaron. And one of them reached. Y uno de ellos tenía una hija And one of them had a daughter que se llamaba Llena de Miedo. that was called Full of Fear. Y era cristiana. And she was Christian. Entonces John Bunyan John Bunyan entendió mejor la iglesia. understood better the church. Porque en la iglesia no solo hay
gran corazón y valiente por la verdad. Because in the churches, there's not only great hearting and valiant for the truth. También hay débiles. There's also weak, Y tenemos que ayudarles. and we have to help them. Es verdad, amén. Praise Cuando God. el gran gigante de desesperación When the great giant desperation vino para atacar a la iglesia, came to attack the church, valiente por la verdad se levantó brave, valiant for the truth, y rose mató up al gigante and killed para ayudar, the giant para ayudar a sus hermanos. to help their brothers. ¿Ve usted? Eso es lo que Pablo está It's diciendo. what Paul is saying. Así que nosotros, los que somos fuertes, We then that are strong, cuando nos preguntan si somos fuertes, when they ask us if we're strong, entonces ahí sí decimos, no, yo soy débil. and then now we say, no, I'm weak. Pero cuando miramos a un débil, But we see a weak. ¡oh, ese es débil! Oh, that one is weak. ¿Ve usted cómo somos? Can you see how we are? Es tan triste ser seres humanos. It's so sad to be a human being. Nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles And the we that are strong ought to bear the infirmities of the weak, y no agradarnos a nosotros mismos. and not to please ourselves. ¿No es esa la actitud de los creyentes del mensaje? Isn't this the attitude of the Christians, of the believers of the Se message? están sentados en la banca. They're sitting in the benches. Si el pastor dice algo que no les gusta, If the pastor says something that they don't like, se enojan. they get upset. Si el director se equivocó en la alabanza, If the soul leader messed up in the se song, enojan. they get upset. Si escuchan un ruido en la iglesia, If they hear a noise in se church, enojan. they get upset. Nunca están contentos en la iglesia They're never happy in the church porque tienen la sensación because they have the sensation de que todo el mundo tiene que agradarlos a ellos. that everyone has to please them. Pero no es lo que Pablo But enseña. it's not what Paul is teaching. Verso 2. Verse 2. Sino que cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, Let every one of us please his neighbor for his good, según lo que es para edificación. for his good to edification. Claro, si usted quiere agradar a las personas, Of course, if you want to please the people, tengamos fiestas y Let us- cosas del mundo. let us have parties and things of the world. Pero no es lo que Pablo está But diciendo. this is not what Paul is saying. Tenemos que agradarnos en aquellas cosas que edifican la fe. We have to please Uno a otro. one to another in the things that are good for the faith. Verso 3. Amen. Verse 3. Ya que ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. For even Christ pleased not himself. Él no vino para agradarse a sí He mismo. didn't come to please himself. Verdad, amén. Por eso las multitudes lo amaban. That's why the multitudes would love him, That's right. Porque Él estaba allí para ayudarles a ellos. because he was there to help them. Y la ley del ejército And the law of the army es que no abandonamos al compañero. is to we not leave anyone behind. Porque aquel a quien yo ayude a levantarse, Because that one that I help for him to get up, Él me va a ayudar a mí cuando lo necesite. he will help me when I need him. Y escuche esto. And listen to this. Y si nosotros no hacemos estas cosas, And if we don't do these things, no merecemos el nombre de iglesia. we don't deserve the name of a church. Somos cualquier cosa We menos la are iglesia. anything else but Es church. verdad. Amen. No pertenecemos al cuerpo de Cristo. We don't belong to the body of Christ. Amen. Correct. Ayer me golpeé un pie Well, yesterday I hit a foot. y My foot. todo mi cuerpo lo sintió. And all my body felt it. Mi mano no dijo, es su problema. My hand didn't say, oh, it's a problem. No, mi mano fue la primera No, my hand was the first one. en tratar de ayudar al pobre pie. In trying to help the poor foot. That's right. Ahora vamos un poco más profundo, Let us go a little bit deeper. avanzando en este tema. Let us keep going forward in this subject. Los 7 pasos The 7 steps para la restauración de un hermano caído. for the restoration of a fallen brother. Mateo 18:15. Matthew 18:15. El próximo culto tal vez comencemos a estudiar el verso 15. The next service probably I'm going to start studying the verse 15. Pero ahora vamos a leer todos estos versos. But right now we're going to read all these verses. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti,
Moreover, if thy brother shall trespass against thee, ve y redargúyele entre ti y él solo. go and tell him his fault between thee and him alone. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Mas si no te oyere, But if he will not hear thee, toma aún contigo uno o dos, then take with thee one or two or more, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Verso 17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. But if he neglects to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Entonces veamos la siguiente lista. Now let us see this list right Ajá. Ahí están los 7 pasos de la restauración del hermano caído, here. Here are the 7 steps of the restoration of the fallen brother, de acuerdo a la palabra del Señor. according to the word of the Lord. Aunque cuando Jesús habló So when Jesus spoke en Mateo 18, in Matthew 18, él no los incluyó todos los pasos. he didn't add all the steps. Pero Pablo, el mensajero de la edad, But Paul, the messenger of the age, el encargado de revelarnos la palabra, in charge of revealing to us the word, él estableció lo demás. he established the rest. Entonces, primero, First, ve y dile a él o a ella su falta. go and tell him or her his or her fault. O sea, esto es para un hombre o para una Is mujer. it for a woman or a man? Número 2. Number 2. El número 2 puede suceder, puede venir, Number 2 can come si la persona que ha cometido el pecado no acepta no escucha la advertencia. if the person that committed the sin didn't accept the help or the Ajá. warning. Ajá. Entonces el Señor dijo, Then the Lord said, ve de nuevo Go con again. uno o dos. with 1 or 2. ¿Dice amén a esto? Say amen to this. El número 3, Number 3, dilo a la iglesia. say it to the church. O sea, esto es si la segunda llamada es rechazada. This is if the second call is rejected. Entonces dilo a la iglesia. So tell it to the church. Entonces, número 4, Number 4, si la llamada de la iglesia es rechazada, if the call of the church is rejected, sea considerado un pagano. let it be consider him as a heathen. A hombre o mujer. That person, man or woman. El paso que sigue, The next step, lo dijo el apóstol Pablo. the Apostle Paul said it. Dios castiga a ese hombre o a esa mujer. God chastens that Him? person, him or her. Después de que el castigo ha dado su efecto, After the punishment has been given its effect, va el número 6, is number 6. que es restauren a ese hombre o a Is esa mujer. to restore the man or the woman. Y el último paso And the last step es perdonarle is to forgive a Him. ese hombre o a esa mujer. or her. Ahí están. That's Es it. eso. That's it. Entonces, si usted ve, yo lo he dividido en 3 grupos, So if you have seen, I have divided in 3 groups. porque cada parte tiene un propósito diferente. Because every part has a different purpose. Las primeras 3 The first 3, son las llamados al arrepentimiento. these are the calls for that person to Se le be llama, repentant. Dios está llamando 3 veces God is calling 3 times a esa persona que ha cometido está caminando en pecado to that person that is walking in sin y no se arrepiente. and it doesn't repent. El primer llamado es entre tú y él solo. The first call is for you and him alone. Es en privado. Is in private. Y esa persona que habla con él And that person that speaks with him, tiene que tratar de ganar a su hermano. he has to try to gain his brother. Y si su hermano lo escucha And if his brother listens to him y se arrepiente de su falta, and repents of his fault, entonces el problema termina allí. then the problem ends in there. No es necesario
It's not necessary que alguien más en la iglesia lo sepa. for someone else in the church to know about it. Right. Aquí terminó todo. Everything finished here. That's right. Y el amor de Dios tuvo la victoria. And the love of God had the victory. Pero si ese llamado es rechazado, But if that call is rejected, entonces llevamos a uno o dos then we take one or two, para que sean testigos. so they can be witness. Porque ellos no han sido testigos del pecado, So they have not been witness of the sin, sino que van a ser testigos de aquella conversación. but they're going to be witness of that conversation. Para que la persona que está en pecado For the person that is in sin, no piense que es un problema personal that's a thing that is a personal problem. It's a personal entre matter ellos dos. among them two. Entonces la persona dice, entonces yo creí que este hermano estaba en contra So the mía. person says, "Oh, I thought this brother was against me. Pero ahora estos hermanos dicen que estoy mal. But these brothers are telling me that I'm wrong." Y entonces si se arrepiente So if he repents y escucha ese llamado, and listen to that call, el problema terminó allí. the problem finished there. No hay nada más que There's hacer. nothing more to do. La paz de Dios entre la The iglesia. peace of God in the church. El amor de Dios está con The nosotros. love of God is again with us. Pero si esa persona lo rechaza But if that person rejects y no it escucha el segundo llamado, and doesn't listen to the third call, entonces to the second call, la iglesia tiene que ser notificada. so the church has to be notified. Entonces la iglesia hace un llamado más fuerte. So the church makes a greater call, Porque la iglesia establece un tiempo. because the church established a time. Y si en ese periodo de tiempo And if that period no of se time- arrepiente, They don't repent. They don't repent. entonces ya no hay nada más que hacer por esa persona. So there is nothing else to do about that Eso es person. todo lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. That is everything that we have to do for that person. En el siguiente grupo, el 4 y el 5, Group the 4 and 5. vemos la aplicación de la disciplina. We see the applying of the discipline. Él es considerado como un pagano He is considered a heathen, y Dios lo toma en sus manos y lo castiga. and God takes him in His hand and punish him. Y luego, al final, vemos And at the end, we see cuando el objetivo es alcanzado. when the objective is accomplished. La restauración y el perdón del hermano que ha caído. The restoration and forgiveness of the brother that has fallen. Ahora, vamos a aclarar una cosa importante. Now we're going to clarify one important thing. Yo quiero que usted ponga atención ahora mismo. Well, I want you to pay attention right now. Es muy hermoso y grande. That is something very beautiful and great. Sí. Acabamos de leer Mateo 18. We just read Matthew 18. Por eso lo leímos todo. That's why we read it all. Yo quiero que usted se fije en algo. I want you to notice something. ¿En qué versículo aparece el castigo que la iglesia va a darle al pecador? In one verse appears the punishment that the church is going to give to the sinner. ¿Jesús habló de algún castigo? Did Jesus spoke of any punishment? Escuche esto. Listen to this. La iglesia no tiene la autorización de Dios The church doesn't have the authorization by God para aplicar un castigo a ninguno de los miembros. to apply any punishment to any member. That's Amen. right. La iglesia tiene la obligación, el trabajo The church has the job de vigilar el caminar de sus miembros. to watch the walk of their members. Pero tenemos que tener esto en claro. But we have to have this very clear. No vamos a castigar a nadie. We're not going to punish anyone. Correcto. Cuando hablamos de disciplina en la iglesia, When we speak about discipline in the church, la iglesia no va a dar la disciplina. the church is not going to give the discipline. La iglesia no está autorizada a castigar a sus The miembros. church is now
authorized to punish their members. Muéstreme un verso en la Biblia Show me a verse in the Bible a donde la iglesia castigó a un miembro. where the church punished a member. Muéstreme una cita del mensaje. Show me a quote of the message. ¿A dónde están los castigos? Where are the punishments? No existen. They doesn't exist. No existe en la palabra de Dios. Doesn't exist in the word of the Nosotros God. solo somos hermanos We are only brethren. y todos somos iguales. We are all the same. Solo podemos confrontar a esa persona por su We pecado. can only face that person for their sin. Solo podemos llamarla al arrepentimiento. We can only call it for repentance. 3 llamadas. 3 calls. Es todo lo que podemos hacer como iglesia. That's everything that we have to do as a church. Solo podemos suplicarle a ese hermano We can only beg that brother que salga de ese camino to get equivocado. out from that wrong road. Amén. Pero cuando nuestros esfuerzos por ganar a ese hermano fallan, But when our efforts to gain that brother or sister fails, debemos de entregarle a ese hijo a su padre we have to give that child to his father para que él haga lo que tiene que hacer con él. for him to do whatever he wants to do or whatever he has to do with him. Cuando nosotros llevamos a un niño a la escuela, When we take a child to the school, el maestro tiene la obligación de vigilar el comportamiento del niño. the teacher has to watch the behavior of the child. No es la selva, es la escuela. It's not the jungle, it's the school. Esta no es la selva, es la iglesia. This is not the jungle, it's the church. No venimos a hacer lo que nosotros queremos, We don't come to do whatever we want to do. igual que los niños en la escuela. Like the same in the children of the school. La escuela The school puede advertirle al niño, can tell the child. a warn. La escuela puede reprender al niño. The school can rebuke the child. ¿Dice no eso? Say amen to this. Incluso puede darle una sanción, It can give it a sanction, pero no puede tocarlo. but they cannot touch him. No puede tocar su cuerpo. They cannot touch their bodies. Pero si todo lo que porque la escuela tiene un límite Because the school has a limit. y de ese límite no puede pasar. And from that limit he cannot go further. Y si todo lo que la iglesia puede hacer por ese niño And falla, if everything that the school can do for that child fails, entonces hay que llamar al padre del niño then we have to call the parents. para que él haga con el niño lo que él quiera hacer. So they can do with the child whatever they want to do with the child. Ponemos ese niño en sus manos. We put that child in your hands. Ahora entiende lo que es la disciplina de la Do you iglesia. understand what is the discipline of the church? No podemos castigar a nadie We don't have to punish anybody porque no hay ninguna escritura que diga eso. because there's not a scripture that says that Solo Dios castiga a sus hijos. only God punishes his children. Dios lo dijo así: God said it like this. yo reprendo y castigo I rebuke and chasten a los que amo. the Amen. ones that I love. No dice mi iglesia reprende y It castiga. doesn't say my church rebukes and chasten. No existe That's esa not escritura. that scripture. Yo castigo. I punish. Él es el padre. He's the father. Yo no soy el padre de I am ustedes. not your father. Él es su He padre. is your father. Él es el responsable He is del castigo. responsible of the punishment. Dios es el único que aplica castigo a sus hijos desobedientes. God is the only one that applies the punishment to the disobedient children. Escuche cómo lo dice el hermano Branham. This is how Brother Branham said it. Esto es porque no somos una denominación. This is why we are not a denomination. Párrafo 196. Paragraph 196. Si alguno está mal, ve a él y reconcíliale. If a man is in the wrong, go to him and be reconciled. Y si no puede reconciliarlo, lleva a alguien contigo. If you can be reconciled, take somebody with you. Y el profeta dice: And the prophet said, con razón Dios no puede disciplinar a su iglesia, no wonder God can discipline his church. porque ustedes no lo están haciendo bien. Because you are not doing it right. La iglesia The church se ha convertido en el obstáculo has become the obstacle para que Dios discipline a sus hijos. for God to discipline his children. Porque Dios nos ha colocado a nosotros primero, Because God has placed us first. para que hagamos primero nuestra parte. So we can do our part first. Entonces
Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra parte, And then when we do our part, Dios puede hacer su parte. God can do His part. Pero Dios no puede disciplinar a sus hijos But God cannot discipline His child porque la iglesia está haciendo estorbo. because the church is Hindering. Hindering. Y no le permite al Espíritu Santo hacer su voluntad. and doesn't allow for the Holy Spirit to do His will Porque no obedecen sus mandamientos. because they don't follow His commandments. ¿Ves lo que el hermano Branham está diciendo? Look, do you see what Brother Branham is Por eso saying? tenemos tantos problemas. That's why we have so many problems. Porque no seguimos el principio de la Biblia. I follow the principle of the Bible. Ahora, Now, excomunión. Excommunication. Excommunication. Ajá. Ahora, esa es una palabra un poco extraña. now that's a kind of strange word. Y en el mensaje no la usamos. And in the message we don't really use it. Pero sabemos lo que significa. But we know what it means. Es cuando sacamos a una persona del It's compañerismo, when we cast out a person from the lo fellowship. echamos de la iglesia. Kick them out of the church. Entonces nosotros podemos preguntar, And then we can ask. porque parece que la Biblia sí dice que tenemos que excomulgar a los cristianos, a los pecadores. Because the Bible actually says that we have to excommunicate the unbelievers. Pero tenemos que entender esto, But we have to understand this. porque no podemos olvidar cuál es el principio. Because we cannot forget what is the principle. Si el principio es levantar al caído, If the principle is to raise up the fallen brother, ¿cómo puedo reconciliar la excomunión con la restauración? how can I reconcile the excommunication with the restoration? Solo el hermano Branham podía explicar esto. Only Brother Branham could explain this. Escuche, hermano. Listen. Amén. Para muchas iglesias For many churches y diferentes denominaciones, and many denominations, la excomunión se ha vuelto como un arma, the excommunication has become a weapon porque se considera un castigo. because it's considered as a punishment. Entonces tienen a las personas bajo temor. So they put the people with fear. Si no haces lo que nosotros te decimos, If you don't do what I tell you to do, te vamos a sacar del we're compañerismo. going to cast you out from the fellowship. Entonces se convierte en un arma, en un castigo, So it becomes a weapon, a punishment, por mantener a las personas en temor. to keep the people in fear. En el mensaje, In the message, la gente no le llama excomunión, the people is not calling excommunication, sino que toma palabras de Jesús. but they take the words of Jesus. Por ejemplo, Jesús dijo, For example, Jesus si said, si tu mano te hace cometer un error, if this hand makes you fall, commit a mistake, córtala y tírala lejos. cut it and throw it away. Fall. Entonces ellos entienden So they que a los understand. miembros hay que cortarlos y tirarlos lejos. So that for the members to cut them and throw them away. Entonces no le llamamos excomunión, le llamamos cortamiento. So we don't call it excommunications. We don't call it we don't call it excommunication. No. We call it cut off. Ajá, cut off, ajá. Pero también Cut Jesús him off. dijo So Jesus said also. de que si este ojo te es ocasión te hace caer, So if this eye makes you fall, sácalo y tíralo lejos. get it out of you and throw it away. Entonces también le llaman sácalo y tíralo lejos. So it's also called get it out and throw it away. Entonces no le llamamos excomunión en So el we don't mensaje. call it excommunication in Le the llamamos message. de diferentes We maneras. call it in different names. Pero la pregunta es esta: The question is this: ¿es la excomunión un castigo? is excommunication a punishment? De acuerdo a la Iglesia Católica, According to the Catholic Church, este es el concepto. this is the concept. Este texto lo saqué de una ceremonia de excomunión católica. This text I grabbed it from a book of excommunication, the Catholic excommunication. Escuche, Listen, usted está en pecado, you are in sin. entonces vamos a leerle estas palabras. So we're going to read to you these words. Nos por la presente We hereby maldecimos, anatematizamos y declaramos miembro poseído del demonio a este hombre. wow. We hereby curse Anathematize, ajá, something. anathematize, whatever, and declare this man a demon-possessed member. Y cualquiera que se comunique con él 3 veces
ipso facto caerá sobre él el peso de nuestra comunión y anatema. And anyone who communicates with him 3 times, ipso facto, will fall Es on latín. him the weight of our excommunication and anathema. O sea, este hombre está excomulgado. So this man is excommunicated. Y todo aquel que tenga comunión con él, And anyone that has communion with him automáticamente automatically recibirá la excomunión también. receives the excommunication as well. Ipso facto, en el Ipso acto. facto. In the act. In the very act. Ajá. Eso es excomunión. That's excommunication. Eso es según la Iglesia Católica. This is according to the Catholic Church. Puede percibir el espíritu que hay en esas palabras. Can you perceive the spirit that is in those words? Ahora veamos cómo es en la Iglesia Protestante. Now let us see how it's in the Protestant No church. está ahí. No, it's not there. Ahora, si alguien es cortado de la iglesia, If someone is cut off from the church, no le permiten entrar a la iglesia nunca más. they don't allow him to go into the church anymore. Hay otros que solo le permiten sentarse en la última silla. There are some that allows him to sit in the last chair. Es la silla donde están los castigados. Is the chair where the punished people are. Solo les falta ponerle orejas de burro. They only is only missing for them to put like donkey ears to them. Wow. No le lo saludan diciendo Dios le bendiga. They don't greet him saying God bless you. Ahora, yo no sé dónde está eso en la Biblia, So I don't know where is that in the Bible. pero eso está en las iglesias protestantes But this is in the Protestant churches. y también en las iglesias del mensaje. But also in the churches of the message. Yo conocí a la esposa de un hombre I met a wife of a person. Of que a man. apareció ahorcado en su casa. Who? El esposo, El de la- esposo de esa mujer. The husband of that woman appeared hanging in his room. one time. Porque él fue He cortado de hanged su himself iglesia because he was cut off from the church y nunca le permitieron volver. and they never allowed him to come back. Y entró en una depresión tan grande And he entered into such a great depression que el hombre se ahorcó a sí mismo. that he hanged himself. Ese es el espíritu de la palabra. Is that the spirit of the word? Yo creo que Dios va a pedirle cuentas a ese pastor y a I'm pretty esa sure iglesia. God is going to ask. Be account, It's going to make accountable that pastor of the church for that man, no al hombre, not the man, sino a aquellos que lo empujaron a eso. but those that pushed him to that. Le niegan a esa persona aún la amistad. They denied that person even free friendship. Uh-huh. Se vuelven un enemigo. They become an enemy for them. Y no hay un odio más grande It is not a greater hate que el odio religioso. than the religious hate. Yes, That's right. that's correct. No saludan a esa persona en la calle. They don't greet that person in the street. Ni siquiera buenos días. They don't say even good morning Porque ha sido cortado. because it has been cut ¿A off. dónde está eso en la Biblia? Where is that in the Bible? ¿A dónde está eso en el mensaje? Where is that in the message? Hacen que su esposa de ese hombre They make for the wife of that man no duerma con él. don't sleep with him anymore. Que sus hijos y su esposa no coman con él. That his children and his wife doesn't eat with him. Porque si ellos son cristianos Because if they're Christian y comen con and él, they eat with him, entonces están apoyando al pecado. so they are supporting the sin. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the message? Where is that in the Bible? E incluso no permiten a la esposa y a los hijos hablarle a ese hombre. They don't allow even for the wife of the kids of that man to speak to that man. ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the Bible? Está. It's not in there. ¿Qué es lo que la palabra nos pide? What the word is asking us to do? Lo único que se nos pide The only thing that is asked to us of us es despedirlo de la iglesia. is to dismiss him from the church. Escuche cómo lo dijo el hermano Branham. Lo acabamos de leer. Read it. Es Hebreos capítulo 7, párrafo 79. Hebrews chapter 7, paragraph Si 75. él no se reconcilia, entonces dígalo a la iglesia. If he won't be reconciled, then tell it to the church. Pero escuche, But listen, cuando llegamos a este punto, when we get into this point, es porque ya hicimos todo
todo el proceso. It's because we already did all the process. No es desde el It's principio. not from the beginning. No, es cuando esa persona ha rechazado 3 veces la advertencia. It's because when that person has rejected 3 times the warning, Ha rechazado 3 veces el amor de sus hermanos. has rejected 3 times the love of their brethren. Y la iglesia lo despedirá y no tendrá más compañerismo con él. And the church will dismiss him, have no more fellowship with him. Escuche cómo Pablo lo dijo. Listen how Paul said it. Primera de Corintios 5:11. 1 Corinthians 5:11. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si algún hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one know not to eat. Vamos a estudiar esto We're going to study this para ver cuándo esta escritura se va a colocar en su lugar. to see where the scripture is going to put in place. Esto solo puede suceder This can only happen cuando el proceso ha llegado al final. when the process has reached its Cuando end. hemos obedecido todas las instrucciones de Dios. When we have obeyed all the instructions of the Lord. Esto es cuando Jesús dijo, This is when Jesus said, consideren a esa persona un pagano. consider that person a heathen. Pero, ¿por qué se hace? ¿Por qué se rechaza a esa persona? ¿Por qué como dijo el hermano Brana, por qué se le despide del compañerismo? Why you dismiss him from the fellowship? Tiene una sola razón. It's just one reason, Un propósito específico. one specific purpose. Escuche cuál es. Listen what it is. No lo digo yo, I don't say it. lo dice San Pablo. Paul said it. Primera de Tesalonicenses 3:14. 1 Thessalonians 3:14. Lea con atención, hermano. Read carefully. ¿Están conmigo Are you aún? still with me? Y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal. And if any man obey not our word by this epistle, note that man. Y no os juntéis con él para que se avergüence. And have no company with him, that he may be ashamed. No es porque usted es santo y él es pecador. It's not just because you are holy and he is a sinner, Es porque a usted le ofenden los pecadores. or because he offends you, the sinners. No, es para que le dé vergüenza It's for you to be ashamed, haber llegado a esa condición. to have reached that condition. Pero escuche lo que dice el apóstol Pablo. But listen what the Apostle Paul says. Ve el verso siguiente. The next verse. Mas no le tengáis como a enemigo, Yes, sino God, amonestadle como a hermano. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Esa persona ya no tiene permiso de llegar a la iglesia, Is that person not allowed to go to the church anymore? pero usted no tiene permiso de pensar que él es un enemigo. But you're not allowed for you to think that he's an enemy. Y no lo va a tratar como un enemigo, And you're not going to treat him as an enemy. lo va a tratar como su hermano. You're going to treat him as your brother. Porque lo que usted quiere Because it's what for you, es que regrese. for him to do is for him to come back. That's right. That's right. ¿Puede entenderlo? Can you Amen. understand it? El equilibrio perfecto de la palabra. Señor. The perfect balance of the word. Y qué fácil es para nosotros los humanos In how easy it is for us, the human beings, irnos a un extremo y fallar al blanco. to go from one extreme and miss the mark. Uh-huh. Mm. That's true. Aún que esa persona sea despedida del compañerismo, Even if that person is dismissed from the fellowship, no será nuestro enemigo, he won't be our enemy. sino que seguirá siendo nuestro hermano. That will kill being our brother. Bendito el Señor. Mire, preguntas y respuestas, párrafo 505. Listen, questions and answers, paragraph 505. Nosotros no quitamos los nombres de las personas del libro, We don't take people's names off the book.
ni las excomulgamos, ni todo eso. and excommunicate them and everything like that. Escucha al hermano Branham. Listen, Brother Branham, Nosotros no hacemos eso. we don't do that. Porque creo que no está en nuestro deber hacer eso. Because I believe that's not in our duty to do that. Creo que es Dios quien excomulga. I believe it's God does the excommunicating. No es la iglesia. It's not the church. La iglesia no puede hacer eso. The church cannot do that. Dios lo puede God hacer. can do it. Pero cuando nosotros lo dejamos en sus manos. But when we leave it in His hands, Y eso es al final de estas and instrucciones. this is at the end of these instructions. Hay una escritura más que quiero leer. There is an scripture I want to read Que for you, no tiene nada que ver con este tema. that it doesn't have anything to do with this subject, Pero algunas veces la mezclamos. but con sometimes esto. we mix it with this. Sí, segunda de Juan 1:9. 2 John 1:9. ¿Han escuchado esta frase que dice, Have you ever heard this phrase that says, no recibas a esa persona en tu casa ni le digas bienvenido? don't receive that person in your house and tell them welcome? Entonces la gente piensa que esto se refiere a la disciplina. So that people think that this is referring to the discipline. Pero Juan no estaba hablando de la disciplina. But Paul was not speaking on the discipline. Esta escritura habla de otra cosa. This scripture speaks about something Escucha. else. Listen. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath no God. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. He that abideth in the doctrine of the Christ, he hath both the Father and the Son. Y si alguno viene a vosotros And if there come any unto you, y no trae esta doctrina, and bring not this doctrine, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. receive him not into your house, neither bid him Godspeed. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. ¿De qué está hablando Juan? What John is speaking about? Está hablando de los misioneros que visitan iglesias. He's talking about the missionaries that visit the churches. Oh, esa gente que le gusta visitar iglesias para predicar. All those people that likes to visit the churches only to preach. Pero si ese predicador But if that preacher no está predicando la palabra correcta, is not preaching the right doctrine, no lo recibe en su casa ni le diga bienvenido en la iglesia. don't receive him in your house and don't bid him welcome in the church. Porque si usted recibe a un falso maestro, Because if you receive a false teacher, usted demuestra que está a favor de sus you doctrinas. show that you are in favor of his doctrines. Es verdad. De eso es lo que Juan está hablando. That's what John is speaking about. No tiene nada que ver con la It disciplina. doesn't have anything to do with the discipline. ¿O están conmigo aún? Are you still with me? Todavía tenemos tiempo. We still have ¿Están time. cansados? Are you tired? Oh, yo creo que sí. You Pero especialmente mi hermano. Pero okay. Just the point. That's it. I'm right. Okay. Es que ahorita va a comenzar el tema. Is it because the subject is going to start right now? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Am I my brother's keeper? Amen. Sí. Yes. Somos guardas de nuestro We are hermano. our brother's keeper. Eso es lo que la Biblia y el mensaje enseñan. This is what the Bible and the teacher. Dios ha the Bible colocado la and the message teaches. responsabilidad en nosotros God has placed the responsibility in us de cuidar a nuestros hermanos. to take care of our brothers. Dios no puede entrar a disciplinar a un hijo God cannot enter to discipline his child hasta que no hagamos nuestra parte. until we don't do our part. Vamos a leer unas pocas partes del mensaje. We're going to read some parts of the message. Esto es la Revelación capítulo 5, parte 2. This is Revelation chapter 5, part 2. Ahora, si surge algo en la iglesia que no está bien, Now, if there's come something up in the church that's not right, entonces que el individuo que sabe que eso no está bien, vaya a la persona. then let the individual who knows that's not right go to the person. Escuchen, no es el pastor. Listen, it's not the pastor. Usted no va a venir a decir, You're gonna come and tell hermano pastor, yo sé que el hermano está en pecado, vaya y hable Pastor, con él. I know that our brother is in sin. Go and talk to him. No es eso lo que la palabra de Dios This is dice. not what the word of God is telling us to do. Si usted ve que un hermano está mal, If you see that our brother que is está wrong, caminando en pecado, that is walking in sin, es su deber. is your Es duty. exactamente usted
It's exactly you Sí, amén. el que tiene que ir a hablar con esa that you persona. have to go and speak with that person. Es usted el que tiene que ir. It's you that has to go. Esto es Hebreos capítulo 7 parte 1. This is Hebrews chapter 7 part 1, El párrafo 90. paragraph 90. Nunca permitan que nada obstaculice a la iglesia. Don't never let nothing hinder this church. Si lo hace, ustedes son culpables. Cada uno de ustedes. If it does, you're guilty, each one of you. Ustedes en sus diferentes iglesias. Si algo anda mal en su iglesia, And you, in your different churches, if something is going wrong in your church, usted es culpable porque usted es el supervisor de esa iglesia. you're guilty because you're the overseer of that church. Dios le dijo al profeta Jeremías, God told the prophet Jeremiah, dijo, si tú vieres el pecado del pueblo if you can see the sin of the people, y tú no les advirtieres, and if you don't tell them about it, if you don't warn them, yo demandaré su sangre de tus manos. I will demand their blood from your hands. Pero si tú les advirtieres But if you warn them, y ellos no te escuchan, and if they don't listen to you, la sangre será sobre la cabeza de ellos the mismos. blood will be upon their own heads. Eso es lo que el hermano Branham está This is what diciendo. Brother Branham is saying. Entonces, si hay problemas en la iglesia, So if there is problems in the si hay church, personas caminando en pecado allí, and there is people walking in sin in no es there, problema del pastor, it's not the problem of the pastor. es de todos nosotros. It's every one of us. Sí, amén. Dice él, usted es el supervisor de esa iglesia. So you are the overseer of the No church. depende del pastor, It ain't up to the pastor. no depende de la junta de diáconos, It ain't up to the deacon board. depende de usted, el individuo. It's up to you, you individual. Y ir a ese hermano y ver si puedes reconciliarlo. Go to the brother and see if you can have him reconciled. Si no, llévate dos o tres contigo y vuelve. If not, then take 2 or 3 with you, then come back. Y si no escucha eso, díganselo a la iglesia. He won't hear that, tell it to the church. Entonces es despedido del reino de Dios. Then he's dismissed from the kingdom of God. Ajá. Dios dijo, si lo That's it. despides allí, yo lo despediré de aquí. If you dismiss him there, I'll dismiss him here. Y si tú has cumplido con esta orden. If you went through this order, Si no lo has hecho, Dios no tiene if que you have done hacerlo. it, God cannot do it. Porque Dios nos puso a nosotros primero, antes que a Él. Because God placed us first before him. Ahora, ¿por qué no somos una denominación? Then, why are we not a denomination? 196. 196. Con razón Dios no puede disciplinar su iglesia. No wonder God can discipline his church. Porque ustedes no lo están haciendo bien. Because you are not doing it right. ¿Quiénes? Todos. Everyone. Último. Last one. Hebreos capítulo 7 parte 1. Hebrews chapter 7, part 1. Por eso es que ustedes tienen tantos problemas. That's the reason you have so much troubles. Ustedes no siguen los principios de la Biblia. Because you don't follow the Bible principles. Dios ha colocado la responsabilidad en nosotros God has placed the responsibility in de us cuidar a nuestros hermanos. to take care of our brethren. Somos guardas de nuestros hermanos. We are our brother's keepers. Mateo 18:15. Matthew 18, 18, 18, 15. Por lo tanto, si tu hermano pecare o pecare contra ti, Moreover, if thy brother shall trespass against thee, ve y redargúyele entre ti y él solo. go and tell him his fault between thee and him alone. Si te oyere, has ganado a tu hermano. And if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Entonces ve usted qué es lo que la palabra nos pide. Can you see what the word asks for us? No nos manda a castigar, He's not sending us to punish. nos manda a hablar con esa He's sending persona. us to speak with that person. En inglés dice, In English says, dile su falta. tell their fault. Dile cuál es su falta. Tell them what is his fault. Porque algunas veces es por ignorancia. Because sometimes it's by ignorance. Algunas veces es porque el diablo lo ha engañado. Because there are some times that it's because the devil has deceived them. Y algunas veces es porque no sabe. It's because they don't know. Una mujer puede venir a la iglesia A woman can come to the church y traer una ropa incorrecta and bring a wrong dress. y no ve cuál es el problema And todavía. she doesn't see what is the problem yet.
Entonces usted que es una hermana santa, and you that you're a holy person, a holy sister, sister, usted puede sentarse con ella y explicarle. you can sit down with her and explain. ¿Acaso quiere que el pastor le diga qué clase de falda usar? Or do you want the pastor to tell you what type of skirt you should use? Para eso están las hermanas, That's the sisters are for, para ayudar a las hermanas. to help the sisters. No porque usted quiere demostrar que es mayor. Not because you want to show that you are greater. El apóstol Pablo dijo The Apostle Paul que said tenemos que hablar los unos a los that we have otros to speak of one another, como si fuéramos hermanos o que fuera su hijo. like if we were brothers or siblings or our children. Entonces de esa manera, con toda pureza, con So, toda amistad, In that way, with all purity, with all friendship. entonces hablamos los unos con los otros. So we speak with one another. Es lo mismo con un hombre. The same with a man. Hermano, yo creo que tú eres mi hermano. Brother, I know that you're my brother. Tú has venido aquí a la casa del You Señor. have come to the house of the Lord. Hemos tomado la comunión juntos. We have taken the communion together. Hemos participado de la santidad del Señor. We have been partakers of the holiness of the Lord. Pero yo veo que tú estás haciendo esto. But I see that you are doing this wrong. Y esto no está bien de acuerdo a la And palabra. it's not okay according to the word. Usted tiene que hablar con esa persona, I know that you have to speak with that person, tratando de que entienda. for that person to understand. Y si esa persona dice, hermano, tiene razón. And if that person says, "Oh, brother, you're right." Hermano, hay fiesta en los cielos. Brother, there is a feast in Y heaven, somos una iglesia verdadera. and we are a true church. That's true. Amen. Correct. Amen. Amen. Dios nos ha colocado aquí God has placed us here para ayudarnos los unos a los otros. to help one another. No podemos juzgarnos para condenarnos. We cannot judge us so we can condemn us. Porque si no podemos salvar a nadie, tampoco podemos condenar. Because if we cannot save anybody, we cannot condemn anybody, Y no podemos castigar a nadie, and we cannot punish anybody, porque tendríamos que ser castigados nosotros primero. because we have to be punished ourselves first. Hágalo en el espíritu de humildad. Do it in the spirit of humbleness. No queriendo decir que usted es mejor, Not to say that you are greater, sino humildemente, but humbly, temblando en su corazón, trembling in your heart, sabiendo que usted puede ser el próximo en cometer un error. knowing that you could be the next one that commits a mistake. ¿Qué si esa misma persona viene What if that same person comes y le dice a usted, es cierto, hermano, and tells tienes you, razón, "It's true, brother, yo estoy haciendo mal, I'm doing wrong, pero ahora yo te voy a decir algo a ti, but I'm going to tell you something. tú estás haciendo esto otro"? You are doing something." Y usted se levanta y dice, no, Then no, you a mí no raise me up and say, dices "No, nada". you don't tell nothing to me." Entonces usted está equivocado. Then you're wrong. Correcto. Todos somos hermanos. We are all brothers. ¿Y sabe cuál es el resultado? And what is the result? Cuando una persona es reprendida, When a person is rebuked, la Biblia dice, the vamos a Bible estudiar says eso, we're going to study this. hay una amistad más grande There is a greater friendship Ajá. como fruto de esa relación. as a fruit of that relationship. Es correcto. Sí, la Biblia dice The Bible says que el que reprende al sabio that the one that rebukes the wise será amado por esa persona. will be loved by that person. El verdadero amigo no es el que te dice lo que quieres oír. The true friend is not the one who tells you what you want to hear. El verdadero amigo es el que te dice la verdad. The true friend is the one who tells you the truth. That's right. Nosotros, a las mujeres les gusta juntarse con sus amigas The women like to gather with their friends y decirle, oh, es que mi esposo me maltrata. and say, "No, it's my husband treats me wrong." Y todas las mujeres hipócritas And all alrededor. the hypocrite women around. Ay, pobrecito. Oh, Tú sí, esas no son amigas. No, those are not friends. Eso es basura. That's trash. Amen. That is trash. Pero si una amiga de verdad But if a viene, true friend comes, le dice, pero hija, tú no estás But- haciendo lo que él quiere. but you're not doing what he wants you to do. Correcto. ¿Acaso estás haciendo esto y esto? Are you doing this? Are you doing that? Ah, yo pensé que era mi No. amiga. Oh, I thought you were my friend. No, eso no es correcto. No, that's not true. En el pueblo de Dios In the people of the Lord están los verdaderos are the amigos, true friends, los verdaderos the hermanos. true brethren. Entonces no quisiera pedirle al Señor Wouldn't you like to ask the que Lord llene su corazón de amor. to fill your heart with Amor love? por Dios, Love
for the Lord. Oh, yo estaba pensando un día de esto. I was thinking one of these days. Con esto termino. With this, I finished. Qué engañado están los seres humanos. How deceived the human beings are. Las redes sociales han engañado a las personas. The social media has deceived the people. Y dice en Facebook, In Facebook, tienen 3,000 amigos. they have 3,000 friends. Amigos, Friends? pero en su vida But in their lives, no pueden llevarse bien con nadie. they cannot get along with anybody. Ajá. Tienen problemas con el esposo, They have con la problems with the esposa, husband, with the wife, con la suegra, con el suegro, with the mother-in-law, the con father-in-law, con el pastor, con with los the hermanos. pastor, the brothers. Con todos tienen problemas. With everyone, they Y have no problems. despiertan. And they don't wake up. No, pero tienen amigos con los que hablan por el teléfono. Oh, but they have friends that they speak in the phone. Mire, en el tiempo antiguo, Listen, in the old times, cuando un cristiano se convertía, when a Christian would become a Christian, se convertía de verdad. he would turn, he would become Christian for real. Y la gente veía el cambio. And the people would see the change. ¿Recuerdan esa película del sargento York? Do you remember that movie, the Sergeant York? Cuando él se convierte al Señor. York, when he goes to the Lord, he becomes a Christian. Entonces al siguiente día él va donde la gente que le había hecho daño. The next day he goes into the people that did wrong to him. Y ellos lo conocían. And they knew him before. Ellos sabían que podía sacar la pistola y matarlo. They knew that he could grab a pistol and kill them. Pero él llegó con un espíritu diferente. But he got there with a different spirit. Y dejaba a la gente It sorprendida. would make the people surprised. Las mismas personas con las que tenía The problemas same people that they have problems. podían decir, este hombre ha cambiado. They could say, this man has changed. ¿Recuerdan cuando el hermano Branham habló acerca del granjero Do you remember when Brother Branham spoke about the farmer que fue a la iglesia? that went to the church? Dijo, los animales en la granja The animals in the farm, se quedaron hablando entre ellos. they stood there behind talking El about hermano them. Branham dijo esto. Brother Branham said this. Dijo, la vaca dijo, The cow said, ¿saben ustedes que el granjero se fue a la iglesia? do you know that the farmer went to the church? El gallo se puso a reír. The rooster started laughing. Oh, dijo, eso no va a hacer nada con ese hombre. Oh, that's not going to do nothing to the man. Yo tengo el trabajo de despertarlo todos los días. I have the job to wake him up the whole day. Y lo que hace es tirarme un zapato. And the first thing that he does is throw me a shoe. Oh, el gato dijo, The cat said, es cierto, ese hombre es un loco furioso. that man is a crazy, furious man. Se levanta de la cama y ya está He enojado. gets up from the bed, he's already upset. Nada lo pone contento. No, nothing makes him happy. Cuando él está preocupado, And when he's worried, yo me acerco para ver si le puedo ayudar en algo. I get closer so I can see if I can help him Y me something. tira de un puntapié. And he kicks me Y me grita. and yells at me. Dijo, ese hombre es un pecado. Oh, that man is a sinner. Dijo el perro, dijo, The dog said, oh, la peor parte la llevo yo. oh, the worst part, I carry that worst part. A mí me golpea y me grita todo el tiempo. He's hitting me and yelling at me all the time. Porque cada vez que esté enojado, Because every time that he's upset, conmigo se terminan los problemas. because all the problems end up in me. Es lo que le pasa algunas veces a nuestros hijos. It's what happens to our children Cuando sometimes. nosotros estamos enojados, ellos pagan. When we el are precio. upset, they pay the price. Oh, digo, es que ese hombre no es un... ¿Cómo va? Ese es un pecador de Oh, verdad. that man is a real sinner. De pronto el gallo dijo, ¡Ey! Certainly, the Muchachos, rooster allá said, viene. he is coming. Y dice que viene de la iglesia. He said that he comes to the church. No creo que sea I don't cristiano. think that he's a Christian. Ese hombre no se puede convertir. I don't think he No, can turn into a Christian. No creo, eso es imposible. It's impossible. Vamos a hacer algo, dijo la vaca. We're going to do something, the cow said. Vamos a ver si Dios pudo hacer algo con We're going to ese see hombre. if God was able to touch that man. Dijo, estén listos para salir corriendo, Be ready to run, Oh, Lord Jesus. pero cuando él venga le voy a pegar con la cola en la cara. but when he comes, I'm going to hit him in the face with my tail. Todos estaban callados esperando. Everyone was quiet in the farm. Y allá venía aquel hombre. And the man was coming. Entonces la vaca se dio vuelta They saw the cow turn around y le pegó con la cola en la and cara. hit him in the face with the Y tail. todos dijeron, They listos para were correr. ready to run. Aquí comienzan los gritos. The scream starts right now. Aquí comienza el problema. The problem starts here. Y aquel hombre dijo, And the ¿qué man te said, pasa?
What is wrong with you? Oh, lo siento, Betsy. No, I'm sorry, Betsy. Perdóname, no quería enojarme I contigo. didn't want to get upset with you. Oh, lo único que me asustaste. You scared me a little bit. El gallo dijo, The rooster said, wow. oh, wow. Este no es el mismo hombre que se fue. This is not the same man that left. Esto is true. Amen. Oh, hermano, ¿no quisiera usted el verdadero amor de Oh, Cristo brother, don't you want the true love of God para llegar a ser verdaderos to cristianos? become a true Christian? Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre Celestial, Heavenly Father, bendiga a mis hermanos, bless my brothers, bendiga a mis hermanas, bless my sisters. ayúdeme a mí. Help me. Estamos todos en tus manos. We are all in your hands. Tú nos has dado una gran You have responsabilidad. given us a great responsibility. Es de cuidar de nuestros Is to hermanos. take care of our brothers. Pero para cuidar de mi hermano, But to take care of my yo brother, tengo que ser espiritual I have to primero. be spiritual first. Padre, el fuerte tiene que ayudar al débil. Father, the strong has to help the weak. Hazme fuerte. Make me strong. Haznos fuerte. Make us strong. Para que podamos ayudarnos los unos a los So we can otros. help one another. Tal vez mi hermano es fuerte en esta parte Probably my brother is strong in this part, y en esta parte es débil. and in this part is weak. Y yo estoy igual. And I am the same. Ayúdanos, Help Señor, us, Lord, a ayudarnos los unos a los to otros. help one another. No hay uno más grande que el otro. There is not greater of one another. Solo somos seres humanos. We are only human beings. Estamos aquí porque We te are- necesitamos a ti. Because we need you, Lord. Vinimos a ti porque sin ti no somos nada. Because we came to you because without you we're nothing. Porque cada uno de nosotros merecemos el infierno. Because each one of us we deserve hell. Porque por eso estamos aquí. That's why we are here. Porque no hay palabras de vida eterna en ninguna otra Because parte. there is not a word of eternal life in any other place. Bendiga a mis hermanos y hermanas And my brothers and sisters. y déjanos tener esto en nuestro And let corazón. us keep this in our hearts. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga y And les the Lord guarde a bless cada uno. each one of you.